ये बहुत बड़ कथा और कृषक मानकर आर्थिक स्थिति बदली मु देखुची सामाजिक स्थिति रे सेटा पूरा परिवर्तन होची तो इकोनॉमिकल कंडीशन पूरा पूरा समाज ऊपर पड़ुची माने से पैसाटा तुरंत जाउची मार्केट को सोना दुकान को जाउची मोटरसाइकिल दुकान को जाउची विभिन्न दुकान मान को जाउची तेणु 60-70% कृषि कृषक जो खुशी होती पूरा समाज से उपकृत हो ये गोटे बहुत बड़ उपलब्धि माननीय प्रधानमंत्री को बाबद मुझे धन्यवाद देवी माननीय मुख्यमंत्री या धन्यवाद देवी आपन देखुना आपणकर गत वर्ष 58 लाख मेट्रिक टन किणागला ए वर्ष 74 मेट्रिक टन लक्ष मेट्रिक टन ता माने केते हेगला आपणकर 16 लाख मेट्रिक टन अधिक धान किणागला माने परसेंटेज हिसाब कर देखिए सबू चाषी धान किणुछन माने आमे कहार टोकन लाप्स करिया को देलु नै ये बहुत बड़ उपलब्धि गत वर्ष 4 लाख फार्मर्स तांकर टोकन लाप्स हे गला से कांदिले तांको कथा केही सुनलेनी किंतु ए वर्ष केही टोकन पई मन दुख करना सब टोकन माने किछि लाप्स माने जो माने बिकी पाले नै दर बिकिले नै तांकर आवश्यक पड़लानी बिकिया को आमे तो ताको बाध्य करिबोने आमे 15 दिन देलु आग जिलापाल मानकु से माने एक्सटेंशन कर परिबे आग फास्ट हला गो टोकन मिलले गोटे मास भीतर से बिकिले तापर 15 दिन दिया गला जिलापाल मानकु बाय चांस से मास भीतर की बिकी न पारला 15 दिन एक्सटेंशन दिया गला जिलापाल मानकु तापर भी जदी की बिकी न पारला से पुणी आमको खबर दबा परे कंप्लेन दबा परे आमे ताकू एटू पुणी ऑर्डर करेकरी जिलापाल मान पाक लेटर गला जे ना मानक कृषक मानकर लाप्स हो जाऊँ आप नियंतु तेणु कौन कृषक आमे लाप्स करने को देलु ना तेणु प्राय 17 लाख कृषक 17,50,000 कृषक रजिस्ट्रेशन करते प्राय 17 लाख कृषक एथरक धान बिकिचंती ये बहुत बड़ उपलब्धि आ बड़ जिनस पैसाटा मासे 1.5 मास 2 मास पर मिले पैसाटा 48 घंटा भितर पहुंच जाए पैसा अकाउंट को सेटा बहुत बड़ उपलब्धि तेणु कृषक मानक आमे सब प्रकार सहयोग करने चेष्टा कर भावुची कृषक माने अत्यंत खुशी अच्छा आगुरी कही नेतृत्व अभाव रही पार्टी भविष्य अंधार अच्छी से पार्टी कहीं पार्टी को जी चलाऊे प्रकृत डायरेक्टर जी पछे रही सी बर्तमान पार्टी छाड़ी पलैवा योजना रही ओडिशा छाड़ी पलैबे कहीं सी विपद अनुभव कले सी एक्शन हो जापे अनुभव करी सी भारत छाड़ा उद्देश्य अच्छा तो तांकर लीडरशिप क्राइसिस बर्तमान देखा देलानी आगामी दिन में आप देखो कौन हो आमे कहीं कमेंट दबा से निजे तांकर विषय कहे भविष्य अंधार निश्चित भाव नहीं से बाबद मु कहीं कमेंट करी सी तो निजे बद्री पात्र कहले बा सी निजे प्रफुल्ल सामल भी कहले तांकर वरिष्ठ नेता मैंने कह आरंभ कले तेणु आमको अपेक्षा करवा आम देखा कौन हो
କାହାର ଭରସା ନାହିଁ, କାରଣ ତାଙ୍କର ବୟସାଧିକ କାରଣରୁ ସେ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରିବେନି। ଆଉ ସେ ବି ଯାଇପାରୁନଥିଲେ ବୋଲି ପାଣ୍ଡିଆନକୁ ପଠାଉଥିଲେ। ପାଣ୍ଡିଆନ ହେଲିକପ୍ଟର ଧରିକିରି ସାରା ରାଜ୍ୟ ବୁଲୁଥିଲା ଏବଂ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏମ୍ଏଲ୍ଏଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟେଜ ଉପରେ ବସିବାକୁ ବି ଦେଉନଥିଲା। ଏକୁଟିଆ ଷ୍ଟେଜ ଉପରେ ରହିକି ଭାଷଣ ଦେଉଥିଲା ସେ ତାମିଲନାଡୁ ଷ୍ଟାଇଲରେ। ତ ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ଏଇଥରକ ବିଜେଡି ଜିତିଲା ପରେ ସେ ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ସେ ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିକୁ ଜାଣିପାରିନି। ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ବହୁତ ବିଜ୍ଞତାର ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ତମେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଲୁଟ୍ କରିକି ପଳେଇବ, ସେଟା ଚଳିବ ନାହିଁ। ଆଜି ଆକ୍ସନ୍ ନିଆ ହେଇଛି, କାଲି ନିଆହେବ। କାହାକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିବୁନି, କାହାକୁ ଛାଡ଼ିବୁନି। ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯିଏ ବି ଲୁଟିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ତାକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିବୁନି। ତେଣୁ ସେ ପାର୍ଟିର ଭବିଷ୍ୟତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନ୍ଧାର ଅଛି। ନାଇଁ ଆଉ ତାଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବାହାରକୁ ପାର୍ଟି ଚାଲିଗଲାଣି। ପାର୍ଟି କାହା କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ନାହିଁ, ଏଥିରୁ ଜଣା ପଡ଼ିଗଲା। ହଁ, ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ ଯେ ତାଙ୍କର ସେଠି ପଳେଇ ଯିବା ଯୋଜନାରେ ଅଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ସେ ଯେଉଁ ଲୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ସନ୍ ଆଜି ନାହିଁ ତ କାଲି ନିଆଯିବ। ନାଇଁ, ସେ ନଡା ଆସିବେ। ଆମର 11, 12, 13 ଆମେ ଗୋଟେ ଟ୍ରେନିଂ ଚାଲିବ। ସେ ଟ୍ରେନିଂ ଆସିବେ ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଭେଟିଥିଲେ, ପୁଣି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ବର୍ଷେ ଯେହେତୁ ପୁରୁଛି, କାହାର ଉପଲବ୍ଧି କଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର, ବିଧାୟକ ମାନଙ୍କର, ସେ ନେଇ କଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ବିଧାୟକ ମାନଙ୍କୁ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଟ୍ରେନିଂ ମଝିରେ ମଝିରେ ଆମର ଦିଆଯାଏ। ଏଟା ପାର୍ଟିର ମାନେ ଗତାନୁଗତିକ କାର୍ଯ୍ୟ। ଏଥିରେ ଆମେ ଆହୁରି କିଛି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁ। ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ 11, 12, 13 ଚାଲିବ। ସେଇଥିରେ ମାନ୍ୟବର ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଆସୁଛନ୍ତି। କୋଅର୍ଡିନେସନ ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କେମିତି ପହଞ୍ଚିବ, ଯୋଜନା ସକ୍ସେସ କେମିତି ହବ, ସେ ନେଇକି ବି ବହୁତ ଗୁଡେ କଥା କହିପାରିବେ। ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ। ସିଏ ଆମକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରାଇବେ, ସେ ଆମକୁ କିଛି ଜ୍ଞାନ ଦେବେ, କେମିତି ସରକାର ଚଲେଇବ, କ'ଣ କରିବ, ଡିଟେଲ ଆମେ କିଛି ଶିଖିବୁ। ଆମେ ଶିଖିଲେ ତ ପୁଣି ଆଗକୁ କାମ କରିବୁ ନା।